Хамай блогеру Джамшидаги, один из самых скандальных блогеров Рустам Ашуров, он популярен под такими пранками, как Фойшахо, Гушти Хук, ва дар Худжанд бо дугонаю Худжанди. Ки? Блогер Рустам Ашуров дар Худжанд. Бача, ҳар як блогер tu кира гуфтеса? Кани ам Рустам Ашуров? Рустамш ки ай? Ором. Микрофон агирон. Гушти хук додаги чия? Гушти Хук. Амяй Рустам. Рустам Ашуров. Ягон одами сӯзтар пайда. Хали то. Одами сӯзай. Бесен меҳмон хаб як дақиқа. Амяй гушти хугу духтарора? Духтарора се забон қад перевод кадаги, шарманда кадаги. О, чува, ягон гап дори ака? Не, гап надори. Бахшиш мо чӣ накунем? Не, бахшиш не, чизе гуфтаист Иисус. Прямо гавза? Ки? Чӣ буд номуд? Мусулмони. Рустам. брат. Ки Рустам, барномаи телевизиони. Ви, там из интернета, из айфона, слушайте. Шумо, я дақа Рустам. Барномаи телевизиони. Охи фарқиш чай гуш кард. Дар аму барнома дам хеле дам мезанид ҳамиҷа ам хеле. Тамом, як секунд бесака, як секунд. Паспорт ман нишонти мусулмони ма ёки не? Да паспорт мусулмонӣ наменависанд гапои камероро кушед. Ай видеот маълума ки худат. Не, камероро накуш. Гавза. Реплика барои чия? Камероро бикушен ям. Эх, та бесмерди. Я секунда арсет хаб кне. Я секунда хаб кне. Я секунда хаб кне. Не, сози дига, саломатиёт сози. Ки мо Рустамда сухан додем, микрофона Рустамда додем. хар додаги ай мардума. Гавза ака. Ки Рустам, ки Сулаймон. Ака, номи чия? Бес ака, як секунд бес. Чия? Ма умеда, я дақабе. Инами мобанги. Я дақабе амуҷа ки Рустам. Я минут исто. Ки Сулаймон, иё медуни чӣ хелиан? Иё инамиҷа дози барномаро тамошо мекунанд. Хона меранд. Камерошона гирон мекунанд ба хелидан. мо ирӯз дар шоми душанбе будем. ҳамқа барномаи безӣ буд. унаоя барандаи куш кам. Рост охи нигоҳ кун брат, нигоҳ. Я тайдигаш қошош манижа вори. Инаи атеш саша краска кардияй омадай. шумо мерен ам хеле мекунен моро. брат, нигоҳ ки. мо майли. Нигоҳ ки. Зеваров аби хезров. ҳурматто намекунад. гӯш кун. я видео кун. ҳозир гир видеота гирон кун. примо эфир кун. гӯки шоми душанбе беҳтарин барномаи буро равтан. Гушка, буром равум? Гушка. Гушка, брат. Ака, гушка. Дамобари мардум чӣ хитаги камероя кишем бикше камера. Гушка. даму барномотам мардума гапзанӣ намекунӣ, ахмақ мекунӣ. амадамиҷам ахмақ кунӣ омадӣ. бача, ма меҳмонӣ шумо омадам. меҳмонӣ мо омадем. буд добр камтар ба одобона гапза. ҳама мардум провоцировать кади бесака. Номи чия? нои ман умед чӣ ба? Акай умед. ҳамид надорад дубошиду. Гушка. басай хидада ҳаму клоуни ҳозир буромад. гура ин қадам анам клоуни кабра. чӣ хали клоун. гап зада наметонӣ. нем саҳна бро. гирам кун. тайми телефон. басай хаб. шумо девонаи чие шумо? чӣ? бача бон стоп де. چی خالی گپ زده است تو؟ گوش کی یگان گپ گفتنی؟ بچه بشی از کن. یا سیکنده. شما بیسا. تسمی کافله. اومد. گوش کن. تو بیسا گام میزنی خیال میکنی پرافی. ولی از کن خب کو گامانیت کی از کن. آسیا مردا کلون خب که. آواز با بالندای دود میزنی. برنامه تلویزیونه دابلای سول نبرو. آداب داری تو. دا ویدیو دام که به آدابی میکنیم. جابی از کن دالبس. رستم بچه بیای جان فراز جبیه آقا شو بارا گوش کن تو را وابشهش که کاردار نیسته برا بکش میکروفون شه او چی گفت است برای جا خدایار چی اختار مد یگام برو تو وابشه ای پشتی کی بیای چق کنی جا چی اخران نداره برو جا بلاگیرم رستم چه تمام رستم اینجا بیا رستم اکشر بزرگ بیا اینجا بیا تمام بزرگ اکا یا بار مانشه اینجا بیا مامون سحنه برو اینجا بیا مانشه سحنه برو اینجا برو یک سکون شو
стоп. Тамом. Анакбесе. Дӯстони азиз. دوستان عزیز ما خطی همه شما شوخی کردیم ما خطی جویم Пранк! Ana ki mikrofona. Самый скандальный блогер. Рустам, ҷабо. Тонисте. Табрик. Правильно. Ака. Барон брат. دوستان عزیز با آدمایی که پرنگ میکنن ما پرنگ میکنیم با آدمایی شوخی میکنن شوخی میکنیم با آدمایی که جدی گپ میزنیم یا میکروفون. رحمت کلون یا میکروفون. ببخشید اگر